ग्रामलाग या शॉर्ट फॉर्म। तारुफ: इंग्लिश के एक मुकम्मल लफ्ज़ के किसी हिस्से के एक ख़ास या चंद स्ट्रोक को ज़ाहिर करके उस लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल करने को ग्रामलाग या शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। ये हिदायत नोट कर लें कि शॉर्ट हैंड में यहाँ पर हेवी और लाइट का लिहाज नहीं रखा गया है ताकि आपको मुश्किलात का सामना न हो। अगर आप शॉर्ट फॉर्म को हेवी या लाइट लिखने में तमीज़ न भी करें तो कोई हर्ज नहीं, बशर्ते ये कि आपको समझ आए कि ये मैंने शॉर्ट हैंड में कौन सा शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। नीज़ तमाम शॉर्ट फॉर्म्स की डायरेक्शन का लिहाज रखना ज़रूरी है। ये शॉर्ट फॉर्म इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि इंग्लिश के किसी लफ्ज़ को शॉर्ट हैंड में मुख्तसर तरीन शक्ल में लिख कर वक़्त बचाया जा सके। नीज़ यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 से शॉर्ट फॉर्म शुरू हो जाते हैं और हर चैप्टर में एक महदूद हद तक शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल हुए हैं और शॉर्ट फॉर्म के लिए इंग्लिश के मुतअल्लिका लफ्ज़ का एक ख़ास स्ट्रोक इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए 3 उसूलों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, शॉर्ट फॉर्म के साथ वावल साइन नहीं लिखे जाते। नंबर 2, अगर आपको इंग्लिश का कोई लफ्ज़ शॉर्ट हैंड में सब्सक्राइब करना मुश्किल हो तो उस लफ्ज़ का कोई ख़ास स्ट्रोक लिख कर उसे शॉर्ट फॉर्म के तौर पर लिख सकते हैं, बशर्ते ये कि आपको बाद में समझ आए कि ये मैंने इंग्लिश का कौन सा लफ्ज़ लिखा है। नंबर 3, शॉर्ट फॉर्म को मुतअल्लिका प्लेसेस में लिखना ज़रूरी नहीं, लेकिन ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म ऐसे होते हैं जो मुतअल्लिका प्लेसेस में लिखे जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर हेड के लिए डी स्ट्रोक फर्स्ट प्लेस में यानी लाइन से ऊपर लिखा गया है, जबकि डू के लिए डी स्ट्रोक को लाइन के साथ टच लिखा गया है। हालांकि डू थर्ड प्लेस का लफ्ज़ है, यहाँ पर डू के लिए डी स्ट्रोक को लाइन के साथ इसलिए क्रॉस नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट या डिफरेंस के लिए डी स्ट्रोक को लाइन के साथ क्रॉस किया गया है। नीज़ शॉर्ट फॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लिखना चाहिए ताकि ये ज़हन नशीन हो जाए। यहाँ पर पुट से लेकर विच तक तमाम स्ट्रोक्स को मुतअल्लिका प्लेसेस में लिखना चाहिए और ये तमाम स्ट्रोक्स डाउन लिखने चाहिए। यहाँ पर ए और एन के लिए फर्स्ट प्लेस में डॉट लाइन से ऊपर लिखा गया है, जबकि डी के लिए डॉट लाइन के साथ टच लिखा गया है। इसी तरह फर्स्ट प्लेस में लाइन से ऊपर आल के लिए हेवी डैश नीचे की तरफ लिखा गया है, जबकि ऑफ के लिए डैश ऊपर से नीचे की तरफ लिखा गया है। ये दोनों डैश 135 दर्जे ज़ाविये पर लिखे जाते हैं। इसी तरह टू के लिए हेवी डैश को लाइन के साथ लिखा गया है और ये भी डाउन लिखा जाता है। इसी तरह आन के लिए डैश लाइन से ऊपर यानी फर्स्ट प्लेस में डाउन लगाया गया है, जबकि बट के लिए डाउन डैश लाइन के साथ टच लिखा गया है।
اسی طرح آ اور آٹھ کے لیے ڈیش کو فرسٹ پلیس میں لائن سے اوپر نیچے کی طرف لکھا گیا ہے۔ اسی طرح ہو کے لیے ڈاؤن ڈیش لائن کے ساتھ ٹچ لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اینڈ کے لیے اپ ڈیش کو لائن سے اوپر یعنی فرسٹ پلیس میں لگایا گیا ہے۔ اسی طرح شوڈ کے لیے اپ ڈیش کو لائن سے شروع کیا گیا ہے۔ جبکہ شارٹ ہینڈ میں فل سٹاپ کے لیے کراس کا نشان استعمال ہوتا ہے۔ یہ اصول یاد رکھیں کہ شارٹ فارم کو بھی اپنی متعلقہ ڈائریکشن کے ساتھ لکھنا ضروری ہے، جبکہ شارٹ ہینڈ میں کوسچن مارک کے لیے یہ والا نشان استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انگلش کے کسی بھی نون لفظ کے لیے اس لفظ کا پہلا حرف کیپٹل لکھا جاتا ہے۔ اس کیپٹل لفظ کو شارٹ ہینڈ میں ٹرانسکرائب کرنے کے لیے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ شارٹ ہینڈ میں اس لفظ کا پہلا حرف کیپٹل لکھا گیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ شارٹ ہینڈ میں لکھے گئے اسٹروک کے نیچے یہ دو نشانات لگائے جاتے ہیں۔ ان دو نشانات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شارٹ ہینڈ میں لکھے گئے لفظ کا پہلا اسٹروک انگلش کے لفظ کا پہلا کیپٹل حرف کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح انگلش میں جو ڈیش استعمال ہوتا ہے اس کے لیے شارٹ ہینڈ میں یہ والا نشان استعمال ہوتا ہے جو بائیں سے دائیں طرف لکھا جاتا ہے، جبکہ نئے پیراگراف کے لیے شارٹ ہینڈ میں یہ دو نشانات لگائے جاتے ہیں جو اوپر سے نیچے کی طرف لکھے جاتے ہیں۔ آپ نے ہر ایک اسٹروک کو اپنی ڈائریکشن اور متعلقہ پوزیشن میں 60 ٹائم لکھنا ہے۔ اسائنمنٹ لکھنے کے لیے یہ ہدایات نوٹ کر لیں کہ آپ نے اردو لکیر والی شیٹ استعمال کرنا ہوگی اور آپ نے اس پریکٹس کی امیج نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں موجود میسنجر گروپ کو سینڈ کرنا ہوگی۔ اس کے علاوہ اس چیپٹر کے اختتام پر اس چیپٹر کے ٹیسٹ کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی جائے گی، جسے آپ نے سالو کر کے ہمارے میسنجر گروپ میں سینڈ کرنا ہوگا تاکہ ہم اس کو چیک کر کے میسنجر گروپ میں ہم آپ کو واپس سینڈ کریں گے تاکہ آپ کو بہتر طور پر ٹرین کیا جائے۔ اپنے ٹیسٹ کی تصویر کھینچنے کے لیے اس بات کا لحاظ رکھیں کہ آپ کے موبائل کی فلیش آن ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ٹیسٹ کی امیج نکالتے وقت پیج کے چاروں کونے موبائل کے چاروں کونوں کے برابر رکھیں تاکہ تصویر صاف اور واضح نظر آئے اور ہم اسے آسانی سے چیک کر سکیں۔ جس کے ٹیسٹ کی تصویر صاف اور واضح نہیں ہو اس ٹیسٹ کو چیک نہیں کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔